우리 사장님들 뵙는 것 같아요. 다들 잘 지내셨죠? Aduh, udah lama banget nih kita nggak ketemu. Gimana kabarnya? Kalian baik-baik saja kan? 네, 반가운 얼굴도 있고 또 새롭게 뵌 분들도 있는 것 같아요. 네, 그래도 이렇게 이 시간에 여러분들 성공을 위해서 이렇게 시간 투자를 하신 여러분들 너무너무 반갑습니다. Senang banget bisa lihat kalian semuanya happy dengan wajah happy. Kita kumpul di sini dan ada juga kelihatannya ada orang yang baru ya baru datang ke sini. Aku juga baru lihat. Oke, sementara itu dengan kita menginvestasikan waktu kita di sini untuk kesuksesan kita di masa depan nanti. 네. 자, 우리 인도네시아 참 저는 인도네시아 하면 되게 뭐 많은 곳이 생각나지만 제가 제일 인도네시아에서 가고 싶은 데는 뭐 자카르타라 그다음 또 우리 왜 우리 아리핀 사님 고향은 어디예요? 제가 거기 이름을 모르 서자바, 소자바? 서자바에서, 네네. 네. 네, 거기랑 또 발리. 네, 그렇게 가고 음. 싶습니다. Deh, oke kata beliau, di Indonesia banyak banget tempatnya ya, banyak-banyak pulau dan yang aku tahu paling cuma Jakarta dan Bali gitu. Kalau Arifin di mana? Aku bilang Jawa Barat kan. Aku pengen kata beliau, aku pengen pergi di berbagai macam kota di Indonesia kata beliau. 자, 오늘은 제가 여러분들에게 그래도 그동안 애터미가 무엇인지는 다 아실 것 같고요. 그러면 애터미를 어떻게 하면 성공할 수 있을까? 그리고 또 어떤 방향으로 하면 여러분들이 좀 더 지금 환경에서 성장할 수 있을까? 이거를 알려드리려고 합니다. Hmm, Oke, kalau tentang apa itu Atomi, gimana perusahaan Atomi, tentu kalian sudah tahu banget kan tentang hal itu. Tapi hari ini saya akan memberikan gimana caranya benar-benar bisa sukses di sini dan gimana secara otomatis atau secara mandiri kita itu bisa melakukan hal-hal yang membuat kita semakin cepat untuk meraih kesuksesan tersebut itu. 자, 여러분들 성공하고 싶으시죠? Aku 빨리 tanya kalian pengen berhasil kan? 네. 자, 나 성공하고 싶다. 네, 한번 엄지척 한번 해보시겠어요? Coba kalau kalian pengen benar-benar berhasil di bisnis ini, di kehidupan ini, coba angkat jempolnya. 네. 아우, 좋습니다. 네. 네. 여러분들은 왜 성공하고 싶으세요? Aku pengen tanya, kalian pengen berhasil di apa dan kenapa kalian pengen berhasil gitu? 성공이 뭘까요? Menurut kalian apa itu kesuksesan atau keberhasilan ya? 음, 돈을 많이 번다고 성공일까요? Apa mungkin kalau kita punya banyak uang itu definisi sukses kah? 저는 성공이라는 거는 돈을 많이 번다고 성공이라고 생각하진 않습니다. Kalau aku kesuksesan itu bukan punya banyak uang atau mendapatkan banyak uang ya. 성공에는 여러 가지가 있겠죠. 내가 돈을 많이 벌어서 내가 어떤 삶을 살고 싶다라는 그런 생각들도 있겠지만, 수입에 대한 부분도 있겠지만, 내가 성공을 하는 데 있어서는 내가 어떤 모습으로 사느냐, 그리고 내가 또 어떤 사람들에게 영향력을 끼치느냐, 여러 가지 그런 부분들이 저는 성공이라고 생각을 합니다. Hmm, jadi kalau kesuksesan menurut aku kan ada banyak orang kan sukses yang kalau udah dapat uang banyak dan aku sukses kalau dapat tentu kalau kita dapat uang banyak kita bisa pengen hidup sesuai apa yang kita mau kan. Tapi bagi saya kesuksesan itu adalah kita itu hidup sesenangnya kita. Jadi dengan apa ya tidak ada paksaan apapun dalam hidup. Jadi kita itu bermanfaat bagi diri sendiri yang menyenangkan diri sendiri dan juga bisa bermanfaat bagi orang di sekeliling kita, terutama kayak keluarga gitu. Itu bisa kita memberikan kebahagiaan untuk mereka gitu. 자, 그러려면 여러분들이 내가 성공을 하려면 우선은 그림을 그리셔야 돼요. 나는 어떤 삶을 살고 있는지, 나의 모습은 어떤지, 그리고 또 내가 어떤 영향력을 끼치는 이런 부분에 있어서 내 모습을 5년 뒤, 3년 뒤,
10년 뒤의 모습을 한번 그려보셔야 됩니다. Hmm, Kalau aku dulu itu kesuksesan aku itu dulu aku itu digambar gitu, digambar atau ditulis sih. Jadi kalian gambarkan kesuksesan kalian itu seperti apa. Kalian bisa tuliskan, aku pengen hidup seperti ini, pengen suksesnya aku tuh seperti ini, bisa hidup seperti yang kita mau dan isinya sesuai yang kalian mau. Kalian coba tuliskan itu kesuksesan versi kalian dan tunggu 5 tahun atau kalau bisa lebih cepat 3 tahun atau bahkan lebih lambat 10 tahun. Kalian bisa tulis aja apa yang menjadikan sukses itu menurut kalian gitu. 왜 그러냐면 애터미의 성공은요, 그냥 단순하게 수입을 버는 것뿐만 아니라 여러분들의 모습도, 여러분들의 생각도, 그리고 여러분들의 이 영향력이나 이런 가치들도, 인생의 가치들도 변합니다. Hmm, jadi berbeda ya, kesuksesan orang itu menurut masing-masing orang kan berbeda. Ada yang dapat uang banyak udah ngerasa sukses, juga itu ada yang punya sesuatu terus ngerasa sukses ada. Jadi memang berbeda, tapi kita lebih nyari sukses yang benar-benar membahagiakan kita gitu. 그렇기 때문에 여러분들이 그 내가 3년 뒤, 5년 뒤에 나는 어떤 모습을 할 건지 이런 것들도 여러분들이 상상을 하셔야 돼요. 아, 내가 하다못해 뭐 애터미의 성공자들도 애터미의 리더들도 그 모습을 보고 여러분들이 그리셔도 되고요. 아니면 TV 우리 왜 인도네시아의 TV에서 멋진 뭐 성공자들 있잖아요. 그런 모습을 그리셔도 됩니다. Jadi gampangnya gini ya, kalau kalian pengen cari inspirasi ya, kesuksesan kita nih seperti apa gitu ya, hasilnya seperti apa, gambarannya seperti apa. Kan kita nggak ada gambaran. Kalian bisa cari di YouTube leader-leader Atomi yang udah sukses tuh. Kalian bisa lihat, terus kita cari inspirasinya. Oh, kalau sukses bagi mereka seperti ini. Nah, atau kalian bisa lihat di TV. Kalian bisa lihat di TV orang-orang yang sukses di situ seperti apa. Nah, mungkin itu menjadi inspirasi sebagai tujuan kalian untuk menuju kesuksesan tersebut. 왜 그러냐면 우리는 그 모습을 그리면서 그러면서 그 방향으로 가기 때문에 우리가 기본적으로 나의 앞으로의 모습, 이 모습을 그려야지 여러분들이 사업을 할 수가 있어요. 그렇지 않으면 그냥 단순하게 애터민 좋아. 그리고 애터민 돈을 벌 수 있어. 이렇게만 생각하시면 여러분들이 앞으로 어떤 사람들을 만나도 그 사람들에 있어서 애터미가 어떤 가치가 있고 애터미를 통해서 당신은 어떤 성공을 할 수 있는지 이거를 그려주지를 못해요. 여러분들이 안내해 주셔야 되거든요. Hmm. Jadi kata beliau itu, ketika sebelum kita melakukan apapun, tentu kita kan harus tahu gitu tujuannya, bener nggak? Bahkan kita kemanapun itu harus tahu tujuan kan. Nah sama seperti ketika bisnisnya Atomi kan. Ataupun kalau kalian pengen meraih kesuksesan gitu ya, kalian bisa gambar dulu gitu. Gambar kesuksesan yang menurut kalian itu seperti apa gitu. Nah ketika kalian sama halnya ketika di bisnis Atomi, sebelum ketemu orang baru, ketemu member baru, kan kita kan harus tahu tujuan kita apa di Atomi. Tentu di Atomi bisa dapetin uang, di Atomi tentu bisa memakai produk yang kita suka. Tapi kita tidak bisa memberikan gambaran kepada member baru kita bahwa di Atomi itu kesuksesannya seperti apa. Kita nggak bisa gitu. Karena kita sendiri itu nggak punya tujuan, nggak punya tujuan purpose yang kedepannya seperti apa gitu. 네. 자, 잠시만요. 제가 공유 좀 할게요. Oke, saya baikkan layar ya. 네. 자, 우리가, 잠시만요. 우리 사장님들이 공유를 해 이렇게 하면 사람들이 안 보이죠. 아무튼, 네. 저는 잘 보이시죠? 네. Eh, coba kalian lihat kan gambarnya kan. 네, 잠시만요. 네, 아무튼. Mereka zoom. 자, Coba. 그러면 우리가 이렇게, 애터미를 생각했을 때, 우리는, 내가 성공하는 모습을 내가 그려야지, 또 그 사람들에게, 애터미로서 당신은 어떤,
수입도 그렇고 당신은 어떤 삶을 살 수 있다라는 걸 내가 안내해 주는 건데, 근데 그거를 여러분들이 진짜 내가 앞으로의 사업에 있어서 그게 되게 중요하거든요. Hmm, jadi, nah kalian kan memutuskan untuk berbisnis di Atomi kan? Nah, tentu kalian juga harus menentukan tujuan kalian dulu gitu. Tujuan kalian, goalsnya itu seperti apa? Oke, jadi supaya kenapa ada gambaran kesuksesan kalian di bisnis ini gitu. Kalau kalian tidak bisa menggambarkan kesuksesan gimana di Atom ini, akan susah untuk menginspirasi member baru kita gitu. Ketika kita bertemu orang baru untuk kita ajak di bisnis Atom ini, tentu kita kan bisa sharing tujuan kita apa. Nanti orang tersebut bisa terinspirasi dari impian kita, apa yang pengen kita capai. Nah, jadi eh, tujuan tersebutlah yang menjadi banyak inspirasi-inspirasi orang-orang yang akan kita ajak nanti. 제가 초창기 때 저는 어떻게 사업을 했는지 그 부분을 알려드릴게요. Oke. Terus gimana nih cara urutan-urutannya untuk agar bisa berjalan gitu? 자, 애터미는 기본적으로 제품을 인터넷 쇼핑몰이기 때문에 기본적으로 제품을 내가 사용해야 됩니다. Hmm, jadi yang pertama kan karena gampang belinya, bisa beli di eh, online shop kan. Jadi yang pertama itu kita cobain dulu kan. Cobain produk Atomi yang kita suka, kita coba kan. 근데 저는 처음에 빚이 많았기 때문에 제가 애터미 제품을 전체 다 사용할 수는 없었어요. Pinch. 그러니까 제가 4억이라는 빚이 있었잖아요. 그러니까 대출. Hmm. 어, 어, Jadi, 알죠? hmm, nih. Jadi contoh kita kan ke 대출, 그러니까 돈 빌려는 거. 돈 빌리는 거, 빌리는 네. 게 너무 많아가지고 너무 가난해서 제품을 쓰는 게 힘들었다고요. Hmm. Oh, jadi ada kondisi gini deh. Ada satu orang yang kondisinya punya banyak utang dan untuk memakai produk Atom itu susah banget gitu. Atau beli produk Atom itu sangat sulit gitu. 그래서 저는 처음에 주력으로 내가, 빨리 제품을 전달할 수 있는 거, 그리고 포인트가 높은 거 위주로 저는 전체 다 쓰지는 못했지만 그래도 주력으로 화장품과 그 다음에 해모임, 이 부분은 제가 꼭 체험을 해야 됐어요. Hmm. Oh, jadi karena contoh kita kan kondisinya seperti ini. Ini bisa banget buat orang-orang yang kondisinya susah ya. Nah, caranya seperti ini kata beliau, a- ambil produk yang poinnya gede, kayak skincare dan hemoim kan. Nah, kalau kita udah ambil dua produk itu, kita cari orang yang membutuhkan produk tersebut gitu, supaya nanti kita bisa promosikan kepada orang yang membutuhkan tersebut. 자, 그래서 그렇게 체험을 하고 나머지 제품들은 내가 체험을 하고 싶어도 형편이 어렵잖아요. 그래서 때로는 제품에 대한 공부도 듣고, 공부도 하고, 그리고 또 다른 사람들의 제품 체험담을 듣기도 hago, 그러면서 저는 제품을 전달했던 것 같아요. 처음에는. Hmm, jadi seperti ini. Jadi kata beliau, ketika kita nggak punya uang pun untuk merasakan produknya, kita bisa cari orang yang punya produknya atau cari sponsor kita yang punya produk agar kita bisa merasakan produk tersebut. Kita kan merasakan produknya dan kita juga bisa belajar dari berbagai macam materi tentang produknya gitu. Jadi kita bisa punya skill untuk membagikan materi tersebut atau punya skill promosi tersebut gitu. 자, 그런데 그냥 만약에 제품만 사용한다고 그러면 저는 뭐, 그냥 일반 쇼핑몰이랑 다른 게 없잖아요. 근데 우리는 제품을 사용하면서 내가 제품에 대한 정보, 그리고 이 애터미 쇼핑몰에 대한 정보, 그리고 애터미 쇼핑몰을 통해서 당신이 수입을 벌 수 있고 성공할 수 있다라는 이 정보를 같이 동시에 알려줘야지 우리는 사업이 전개가 돼요. Hmm. Oke, jadi dari awal kan udah ngerasain produknya, udah belajar produknya. Nah,
kalian juga di situ kan punya skill untuk sharing ke orang lain kan. Nah, dari situ kalian bisa sharing ke orang lain. Walaupun kita sambil menggunakan produknya, nah jadi kita semakin banyak informasi yang kita dapat, kita bisa kasih sharing ke orang lain. Nah, dari situ ketika terus-menerus seperti itu baru bisa berjalan bisnisnya gitu. 우리는 그냥 단순하게 소비만 하는 게 아니라 소비를 하면서 소득이 발생하기 때문에 그런 시스템이기 때문에 우리는 이 제품을 사용하고 제품에 대해서 정보를 전달하고 그리고 사업에 대해서 정보를 전달해야 되거든요. 그런데 여러분들이 만약에 환경적으로 내가 어렵다. 그러면 이 시스템을 통해서 여러분들은 많은 경험을 공부하고 배우고 하면서 알리는 거예요. Oke, di sini ada yang ngerasa susah nggak ketika eh, ngajak teman-teman gitu ya? Tentu kan. Nah, dari pengalaman yang kita dapat dari produk yang kita alamin, kan kita udah tahu nih produknya. Kalian bisa sharing kan. Nah, kalau kalian ngerasa susah di sini sharing kepada orang lain, kalian bisa ajak teman-teman kalian di sistem ini supaya kalian nggak usah terlalu banyak ngejelasin, cukup leader-leader aja yang nanti ngejelasin di sistem Zoom meeting seperti ini gitu. 처음에 저는 제가 아는 사람, 제 동네에 있는 사람들을 위주로 해서 제 애터미에 대해서 알렸어요. 그런데 그 사람들을 통해서 알리다 보니까 또 그 사람들이 다른 지역, 다른 나라 이렇게 연결돼서 제가 이 한국뿐만 아니라 글로벌까지 뻗어나가는 거거든요. Nah, dari yang aku lakuin itu, aku kan sering sharing kepada teman-teman aku, terutama orang yang terdekat aku dulu nih. Terus baru orang terdekat aku itu sharing lagi gitu ke orang yang ternyata eh, yang aku sharingin itu punya kenalan orang luar negeri gitu. Akhirnya aku terkoneksi lagi dengan orang-orang yang berada di luar negeri. Nah, dari situ kita bisa memperluas jaringan kita itu. 자, 여기 계시는 여러분들은 다 애터미 사업이 어떤 건지, 그리고 애터미 사업이 좋다라는 거, 시스템 소득에 대한 부분은 다 아실 거라고 생각합니다. Oke, aku di sini ambil kesimpulan bahwa kalian di sini kan paham tentang gimana cara dapetin eh, uang di Atomi kan? 그런데 그 부분을 아는데 내가 어떻게 성공하느냐, 지금 환경에서 어떻게 빨리 성공할 수 있느냐, 이거는요, 여러분들이 내가 아는 사람들을 통해서 아니면 내가 좀 더 da른 곳으로 가서 뭔가에 전달을 하고 연결을 하는 게 저는 되게 중요하다고 생각합니다. Hmm, jadi kita ini udah belajar tahu cara sistem pendapatan di Atom itu gimana, kita gajiannya itu seperti apa. Tapi gimana sih cara bisa sukses berhasilnya, jalannya itu gimana gitu, susah banget kan. Nah, menurut aku, eh, yang paling penting itu tentang sharingnya gitu. Nah, di Atom ini sharing yang jadi nomor satu prioritasnya gitu. Oke, walaupun dari skala kecil di sekitar kita gitu, tetangga kita gitu bisa. Atau kalian punya tempat kenalan lain gitu, kalian bisa menyeberang ke situ dan sharing kan. Nah, baru di situ bisa jalan gitu. 자, 네트워크 마케팅은 사람과 사람을 연결하는 겁니다. 근데 이 연결하는 과정에서 여러분들이, 내가 아는 사람, 아니면 내가 내 동네에 있는 사람들만 연결을 하면 확장성이 커지지 않아요. 반드시 여러분들은 연결하는 데 있어서 먼 거리, 아니면 다른 나라, 이런 연결성에 있어서 반드시 여러분들은 같이 그 사업을 같이 연결을 해야 됩니다. Iya, jadi dari satu persatu gitu, orang yang kita kenal itu jadi ketemu satu orang, dua orang, bisa tiga orang. Jadi semuanya bisa terkoneksi dari satu orang yang kita kenal. Itu orang yang kita kenal lagi punya kenalan lagi tentu. Kalau orang bisnis itu pasti punya teman bisnis gitu. Kalau orang yang produktif itu pasti ketemu orang yang produktif lagi. Jadi semuanya akan terhubung dengan baik gitu. 제가 제 동네에서 이렇게 전달하고 활동을 하면 더 쉽겠죠. 그런데 좀 먼 거리에서 누군가가 소개를 해준다던가 그럴 때 내가 적극적으로 하지 않으면 그럼 여러분들의 소비자 멤버십과 사업성이 확장이 되지 않습니다.
Hmm. 반드시 여러분들이 아는 사람이 소개를 해준다고 하면 아니면 내가 적극적으로 다른 지역이나 다른 곳에 뭔가에 연결을 하려고 노력을 한다 그러면 저는 여러분들의 사업이 훨씬 더 나아지지 않을까라는 생각을 합니다. Hmm. Jadi sesuai apa yang kita usahakan sih. Jadi kayak kita gali lubang, semakin kita gali kan semakin dalam. Sama aja kalau kita bikin sesuatu, kita sering melakukan hal tersebut, akan terlihat pula hasilnya gitu. Sama aja seperti halnya di sini gitu. Ketika kalian hanya apa jarang-jarang meng-sharingkan kepada orang lain, tentu hasilnya juga akan pelan-pelan gitu, sesuai hasil yang sesuai usaha kalian sendiri gitu. Jadi menurut aku yang paling penting adalah sharingnya itu loh. Sharingnya itu kalian perbanyak, berbagi informasinya itu semakin banyak itu semakin baik gitu. Sharing itu hanya butuh waktu kalian aja gitu. Butuh waktu kalian, tentu informasi kalian bisa disiapkan sama tim-tim kalian gitu. 자, 애터미는 지금 전 세계적으로 뻗어 있습니다. Sekarang Atomi udah seluruh dunia loh. 우리 인도네시아뿐만 아니라 정말 여러분들이 마음만 먹으면 전 세계적으로 연결해서 할 수 있고 그 연결의 시작이 나중에는 정말 여러분들이 생각지도 못한 나라에서 애터미 제품을 쓰기도 하고 그 매출이 여러분들에게도 적용이 됩니다. Oke. Kita kan berada di Atomi Indonesia kan. Ini Atomi sudah terbuka di seluruh dunia, udah ada ini. Jadi walaupun kita belum apa ya, belum terpikirkan untuk kita mencari partner luar negeri, nanti ketika udah dapat partner luar negeri itu akan terasa gitu. Ketika partner kita yang ada di luar negeri lagi beli sesuatu, lalu tiba-tiba kita dapat masuk uang. Oh, ternyata partner yang luar negeri banyak shopping di sana gitu ya. Seperti itu ya. 자, 인도네시아에 있는 분들이 전 세계적으로 뻗어 나가 있는 걸 알고 있거든요. 만약에 여러분들이 뭔가 내가 혹시 내 주위에 있는 사람, 아니면 내가 주위에 있는 사람이 연결된 사람들 중에 해외가 있다 그러면 반드시 여러분들은 거기에서 좀 더 관심을 갖고 스폰서님이랑 같이 후원을 해서 확장을 하는 거. 저는 이걸 적극적으로 여러분들이 활용하셨으면 좋겠어요. Hmm. Jadi aku caranya seperti ini ya. Ketika baru mulai, aku punya kenalan. Lalu kenalan aku punya kenalan yang berada di luar negeri karena aku nggak bisa aku koneksikan kepada sponsor aku gitu. Jadi nanti sponsor aku yang membantu aku untuk mengkoneksikan satu sama lain. Akhirnya bisa menyebar secara luas dengan kerjasama tim yang aku bikin pada saat itu gitu. 자, 우리는 내가 친한 사람 아니면 그냥 내가 편한 사람 이런 사람들과 대화를 나누는 게 훨씬 쉬워요. 그런데 나보다도 좀 더 어려운 사람들 아니면 해외 사람들 만나면 여러분들 두렵죠. 당연히 언어도 안 통하고 그리고 또 나보다도 좀 어려운 사람들은 그러니까 어렵다는 거는 좀 더 하이 클래스 아니면 좀 사업을 했다던가 이런 사람들을 만나면 내가 어떻게 애터미를 설명할까 이런 생각을 하는데 걱정을 안 하셔도 돼요. 왜 그러냐면 우리는 서로 스폰서랑 파트너가 연결이 돼 있기 때문에 여러분들이 만약에 필요한다 그러면 스폰서들은 다 여러분들을 후원해 줄 수 있습니다. Hmm. Oke, kalau kalian pengen sharing nih, sharing tentu kita kan sharing yang orang-orang akrab dulu kan. Orang yang akrab, orang yang kita biasa main bareng gitu ya. Kerja bareng ataupun orang yang di sekitar kita kita tahu gitu. Itu kan lebih gampang itu ketika ngomong karena gampang diterima orang orang tersebut tahu kita seperti apa, image kita seperti apa. Nah, gimana kalau kita pengen sharing tapi kepada orang yang lebih tinggi daripada kita gitu. Kayak orang yang lebih kaya bisa dari kita gitu ya. Atau orang yang lebih sukses dari kita gitu. Kita pengen ngomong tapi kayak canggung gitu. Kalian nggak usah khawatir gitu. Nggak usah khawatir. Jadi cukup kalian kalian punya image bahwa kalian juga punya leader yang berada di Korea Selatan gitu. Cukup kalian koneksikan aja ketika memang kalian punya orang yang seperti itu, kenalan orang high class, itu kalian cuma koneksikan kepada kita gitu. Jadi supaya apa ya, image kalian juga naik dan orang tersebut juga percaya dengan kalian gitu. 네.
자, 애터미는 이렇게 여러분들이 지금 인도네시아에서 시작을 하고 내가 확장을 해서 나가지만 이 글로벌까지도 나가면 누군가는 제품을 쓰고 그 매출이 24시간 여러분들의 매출이 될 수 있는 그런 구조로 되어 있습니다. Jadi logiknya gini ya. Bayangin ya, ketika kalian punya member yang berada di Korea Selatan, sekarang di Amerika lah kan lagi siang ya. Nah, kalian punya member di Amerika. Jadi berbagai negara kalian udah punya. Nah, 24 jam itu ada yang pagi beli kopi, ada yang siang beli skincare, ada yang malam beli hemoim. Jadi poinnya itu akan terus masuk, masuk dan disitulah terjadinya sistem penghasilan tetap gitu. 자, 저도 여러분들과 친분이 있는 게 아니었잖아요. 처음에 여러분들을 몰랐잖아요. 그리고 저는 인도네시아 말도 모릅니다. 그런데도 내가 내 인맥으로, 이 한국에 있는 인맥으로 연결하다 보니까 인도네시아가 뻗어나가고 다른 뭐 유럽이나 중국이나 이런 많은 나라들이 뻗어나가는 게 제 인맥이 아니에요. 연결을 적극적으로 하다 보니까 그렇게 뻗어나가는 겁니다. Hmm, jadi bukan dari image kita sendiri aja ya. Contoh ketika kita, dulu kan aku nggak punya partner Indonesia gitu ya. Karena apa ya, terhubung sama membernya aku sendiri gitu. Jadi aku punya member dan member tersebut punya kenalan orang Indonesia. Jadinya aku terkoneksi dengan orang Indonesia tersebut. Jadi seperti itu alurnya ya. Jadi walaupun kita nggak punya image sama orang Indonesia karena terkoneksi dengan member kita sendiri yang punya kenal Indonesia, jadi ya saling bisa terkoneksi gitu. 자, 여러분들이 인도네시아에 있는데요. 여러분들의 밑에 한국의 소비자가 가입이 될 수 있고요. 그리고 여러분들 밑에 유럽, 그리고 뭐 미국, 이런 나라들이 여러분들 밑에 연결을 해서 소비자가 될 수 있고 사업자가 될 수 있다라는 거예요. Hmm. Jadi ketika kalian rajin dalam sharing kayak ya intinya kalian rajin dalam mempromosikan, menginformasikan Atom ini dan kalian sampai muncul udah punya member Korea, member orang-orang luar itu cukup apa ya? Akan nantinya itu memperlebar jaringan kalian gitu. 네. 자, 우리 근데 인도네시아 우리 사장님들 다 제 말 잘 듣고 계시는 거죠? Hmm, 네. 아니, 화면에 얼굴이 안 보여가지고, 네. ah, gimana kalian 이 두 sih? 분 Kalian masih 빼고는, gimana 네. kalian masih ngantuk nggak? Apa ngantuk nggak katanya dengar 네. kata-kata dari aku? Kalian masih fokus kan dengerin apa yang aku sampaikan? Soalnya aku nggak bisa lihat wajah kalian nih katanya. 네. 자, 제가 여러분들에게 정말 신기한 거, 여러분들도 왜 글로벌 사업을 할 수 있다라는 걸 제가 몸소 제가 겪은 걸 여러분들에게 설명해 드릴게요. Nah, ini kalian kalau kalian lihat ini ada foto-foto di mana aku melakukan atau misalnya secara global dan aku kasih tips nih buat kalian yang pengen terkoneksi dengan global gitu. 자, 여기는 바로 체코입니다. 유럽의 이 체코라는 나라인데, 근데 이 체코에 들어간 배경은요, 한국의 몽골 파트너가 있는데, 그 몽골 파트너가, 몽골을 연결을 해서, 몽골 사람을 연결해서 연결이 됐고, 그 몽골 사람을 통해서 또 체코가 연결이 된 거예요. 그래서 이 체코에 있는 몽골 사람이 연결돼 가지고 이렇게 체코가 시작이 된 겁니다. Hmm, ini bukti secara nyata ya yang aku bilang tadi nih. Kalau kalian lihat dari sini, ini di Ceko, tapi yang ngonekin aku ke Ceko ini orang Mongol gitu. Nah, kok bisa Mongol dan Ceko kan berbeda negara gitu kan. Nah, orang Mongol tersebut berbisa bahasa Korea pas ketemu aku di Korea gitu. Dan orang tersebut punya kenalan banyak orang di Mongol lah. Lalu punya kenalan lagi orang Ceko. Akhirnya saling terhubung dari Korea ke Mongol lalu ke Ceko gitu. Jadi semuanya bisa terhubung gitu. 자, 이 몽골 분이, 체코에 사는 몽골 분이 시작이 돼서 여기에서 이렇게 유럽 분들,
그리고 또 한국에 있는 사업자들이 거기 체코에 가서 이렇게 유럽 사업자들, 한국 사람, 사업자들, 이런 사람들을 이렇게 확장을 시킨 겁니다. Mhm. Ini kalau kalian lihat foto dari foto kedua ini yang di tengah itu wanita yang lagi ngomong ini leader Mongol ya dari Mongol lalu bisa terkoneksi ke Europe yaitu Ceko. Nah, dan juga ada leader-leader muda dari Korea juga semuanya berkumpul di Europe ini ya. 그래서 여러분들이 지금 인도네시아의 내 인맥으로 이렇게 내가 적극적으로 연결시킨다는 생각을 한다 그러면 확장시킨다고 하면 여러분들이 반드시 다른 나라가 확장이 될 거라고 저는 확신합니다. Jadi kalau kalian masih belum pede bahwa bahwa aku nggak yakin nih bahwa nggak bisa terkoneksi global, kalau kalian lihat dari ini dari foto ini orang Mongol aja bisa terkoneksi ke berbagai negara lagi, ke Ceko kayak seperti itu ya. Jadi cukup kalian bisa percaya diri dengan image yang kalian punya itu pasti kalian bisa gitu. 네. 여기 이 인켈이라는 여기 우리 센터장님은 우리 오명렬 팀장이 파트너이기도 한데요. 이분이 이제 시작을 해서 이렇게 많은 사람들을 초대하고 그리고 유럽 법인장님이랑 같이 이렇게 시스템을 만들었는데 이게 1년 뒤에 어떻게 됐냐면 이렇게 사람들이 그 초대했던 사람들이 1년 뒤에 다 직급자로 됐습니다. Coba kalian lihat ya. Dari yang beliau koneksikan tadi tuh dari Mongol terus terkoneksi itu punya center kan, punya education center atau tempat untuk belajar bersama di situ. Dalam 1 tahun saja itu beliau sudah punya member-member yang sudah punya jabatan gitu. 자, 우리 한번 비교해 볼까요? 이거는 1년 전이고요. 그리고 최근에 제가 갔다 왔을 때 이렇게 본사 세미나도 하고, 체코에 본사 세미나도 하고, 그리고 직급자도 나오고, 조직이 확장되는 게 이 1년 만에 이루어진 겁니다. Hmm. Nah, jadi yang foto yang pertama itu kan 1 tahun yang sebelumnya. Nah, sekarang aku pas ke situ lagi ternyata banyak banget membernya dan ini bahkan mengadakan seminar ya dan banyak orang-orang yang sudah dipromosi naik pangkat dan punya member-member banyak gitu. Jadi perkembangannya sangat pesat sekali gitu. 이렇게 보면 조직의 확장성이 다르다는 거 다들 느끼시겠죠? Coba kalian lihat kan dari awal yang masih walaupun itu udah rame dan sekarang lebih rame lagi kalian bisa merasakan kan gimana ramenya di sini semangat-semangat member ini gitu. 자, 이렇게 하려면 여러분들이 내가 연결을 하고 그리고 확장을 한다라는 생각을 항상 하고 계시고 또 하나 뭐냐면 내가 어떤 사람으로 성공할 건지 이런 비즈니스적인 내가 생각을 그리셔야지 여러분들이 연결이 돼서 그 사람들과 같이 사업을 할 수 있습니다. Hmm, jadi ketika kalian punya partner gitu, punya partner dan partner tersebut kalian bisa ajak untuk bisnis gitu, kalian bisa gambar bersama gitu. Maksudnya gambar tujuan kalian bersama bahwa tujuan di Atom ini seperti ini. Jadi Jadi biar ada gambaran dan kerjasama yang sangat bagus gitu ketika melakukan bisnis ini. Jadi tujuan kalian di Atom itu apa dan partner kalian tujuannya apa itu bisa saling berkolaborasi sehingga bisa jadi seperti ini gitu. 우리가 이제 이 애터미 사업을 하려면, 저는 성공하는 데 있어서 되게 중요한 부분이 있다고 생각을 합니다. 방향성이 정말 중요하거든요. Hmm, Jadi kalau di sini kalau kalian pengen benar-benar berhasil gitu ya, kalian cukup tiru aja gitu, tiru aja yang orang-orang sukses yang udah lakuin gitu. 자, 어떻게 방향성을 가져가야 되냐면, 여러분들이 애터미에서 성공을 하려면 반드시 내가 연결을 해서 조직을 만들어야 됩니다. Hmm, Jadi gimana caranya bisa berhasil di bisnis ini? Itu buat bisnis yang terorganisasi atau grup gitu. Kalian harus punya grupnya gitu. 자, 처음에는 내가 아는 사람들의 그룹을 만들고요. 그리고 그 사람들을 통해서 연결을 해서 또 다른 그룹을 만들고, 그렇게 그룹을 만들어야지 여러분들이 확장이 됩니다. Jadi
Dari kita, grup kita sendiri nih, yang kecil, terus akhirnya kita punya kenalan orang tersebut, lalu orang tersebut bikin grup lagi nih, punya grup sendiri, akhirnya punya grup dari grup, jadi semakin banyak grup itu semakin besar kita gitu untuk bisnis di bisnis ini gitu. 자, 이게 첫 번째고요. 이 그룹을 만든다고 해서 모든 사람들이 다 성공할 수 있는 게 아니에요. 내가 그룹을 만들어서 이 그룹과 함께 내가 뭔가의 계획을 세우고 목표를 같이 한다 그러면 훨씬 더 빨리 성장을 하겠죠. Hmm. Jadi fungsinya di grup itu apa? Biasanya fungsinya di grup itu buat ngutarakan kayak tujuan kita di Atom ini, kayak impian kita di Atom ini, supaya saling apa ya? Saling memberikan informasi dan poin-poin yang penting kepada tim sendiri gitu, grup sendiri gitu. Jadi supaya semakin cepat perkembangannya gitu. 자, 여러분들이 내가 좌측에 우측에 소비자도 있을 수 있고요. 그리고 또 수당을 타는 사업자도 있을 수 있어요. 그러면 그 사람들과 어떤 목표로 내가 수입을 벌 수 있는지 3개월, 6개월, 1년이 되면 어떤 목표로 가야 될지 그런 부분들을 여러분들이 팀을 이뤄서 그렇게 계획을 세우는 게 중요합니다. Hmm, jadi ini ada tips baru nih. Ketika kalian punya member baru nih yang niat banget buat bisnis, kalian bisa sortirin gitu. Yang mana pengen dapatin bonus nih. Aku pengen dapat bonus dalam waktu 2 bulan, 3 bulan, atau bahkan 1 tahun gitu. Kalian bisa kumpulin gitu. Jadi berbagai macam orang bisa dijadiin grup gitu. Supaya bisa secara teratur kita bisa eh, apa ya, tahu ini nanti pengen gajian, tujuannya pengen dapat bonus di bulan ini, si A dan si B itu pengen dapat bonus 1 tahun lagi, itu bisa terencana dengan bagus dan tujuannya itu bisa apa ya, transparan gitu. 자, 그러려면 여러분들이 나름대로의 단계의 목표가 있어야 될 거예요. 그 단계의 목표가 바로 직급이고, 그리고 그 단계의 목표를 뭔가를 하려면 내가 센터장이나 이런 장이 되는 거, 직급자나 아니면 센터장이 되는 게 되게 중요합니다. Hmm, jadi kan dari awal tujuan tujuan pertama kan pengen dapat bonus di bisnis ini kan, terus naik lagi nih levelnya gitu, naik lagi kan ada tingkatan-tingkatannya kan. Jadi kalau kita sudah bisa di tahap tersebut, kita kan naik lagi. Kita punya tujuan lagi untuk mendapatkan pangkat di bisnis ini. Terus bisa jadi kita punya education center dan kita bisa eh, menaikkan tingkat lagi pangkat kita gitu. Jadi semakin bagus gitu. 자, 지금 인도네시아 시스템 만든 지 얼마나 됐죠? 네? 한, 지금 1년 됐나요, 시스템? 2년 네네. 됐나요, 시스템? 일, 일, 1년? 1년 좀 넘나요? 인도네시아에? 네네. 인도네시아. 네. 어. 자, 이 인도네시아 시스템을 지금 1년 동안 이렇게 아리핀 선생님이 열심히 통역을 하면서 이렇게 우리가 시스템을 운영하고 있습니다. 그러면 여러분들이 그 시스템을 활용하는데 저는 좀 더 내가 수입이 되게끔 활용을 하셨으면 좋겠어요. Hmm. Oke, jadi kan kalian kan punya fasilitas nih, punya fasilitas sistem gitu. Maksudnya apa? Kalian punya fasilitas bahwa kalian punya koneksi orang Korea, kalian punya koneksi penerjemah seperti aku gitu ya. Kalian punya alat untuk apa ya? Memperbanyak kenalan kalian, memperbanyak jaringan kalian. Kayak dapat orang satu, kalian ambil ke sini buat diajarin. Dapat lagi orang satu, kalian ambil sini buat diajarin. Nah, itulah alat untuk apa ya? Memperbanyak jaringan kalian gitu. 단순하게 이 시스템에 참석을 하면서 그냥 배우고 말면 여러분들은 성공하는 게 힘듭니다. 그리고 Hmm, 내 수입도 안 돼요. hmm. Oke, jadi ya seperti halnya gitu, ketika kita tidak melakukan apapun, tidak akan hasil yang akan kita dapat gitu. Jadi sesuai apa ya, kalau saat apa ketika kita melakukan nol, hasilnya akan tetap nol. Tapi ketika melakukan satu, hasilnya akan muncul satu, tambah satu akan menjadi dua. Jadi sesuai hasil-hasil yang kita udah usahakan gitu. Jadi kalau kalian tidak melakukan apapun, itu jadi nggak ada yang akan menghasilkan gitu. 자, 만약에 이 분이 이 그 몽골에 있는 파트너 분이 그냥 아 애텀이 좋아.
그리고 시스템 참석하고 내가 연결해서 계속 애터미에 대해서 설명하는 것들을 그냥 안 한다 그러면 이런 확장이 안 됐겠죠. 그리고 스폰서들도 형제 라인들도 그 체코에 가서 같이 활동을 하지 않았다 그러면 저는 이 결과가 일어나지 않았을 거라고 생각합니다. 그렇듯이 여러분들은 만약에 애터미에 대해서 정말 성공하고 싶다 그러면 배우는 거는 똑같이 배우세요. 그런데 여러분들이 활동을 하셔야 된다는 거예요. 행동을 Hmm. 하셔야 된다는 거. Jadi kalau dari gambar yang beliau tadi tuh, yang dari leader Mongol itu, kalau beliau tidak melakukan gerakan apapun, tidak melakukan aksi apapun, tentu nggak akan jadi yang seperti lihat kalian layar ini gitu, nggak akan jadi seperti yang seperti ini punya banyak member dalam 1 tahun eh, perkembangannya gitu. Jadi sesuai hukum apa ya? Kalau kita melakukan sesuatu pasti ada sesuatu yang kita dapat gitu. Nah, walaupun kita banyak belajar, kalau kita nggak gerak itu apa ya, nggak akan menghasilkan gitu ya. Terus kalian tetap belajar hal yang sama, nggak apa-apa, belajar tetap hal yang sama, tapi kita juga sharing kepada orang lain juga supaya akan menghasilkan eh, banyak hasilnya gitu dari member-member yang banyak gitu ketika kita sharing kepada orang-orang lain gitu. 근데 행동도 그냥, 해야지, 사람들한테 알려야지, 이렇게 하면 여러분들이 이 행동에 있어서, 뭔가 속도가 나지 않습니다. 반드시, 내가 어떤 목표를 향해서 내가 해야지, 이런 계획과 목표가 있어야지 여러분들이 그렇게 성과가 나고요. 그리고 이분들도 마찬가지로, 나는 세일즈 마스터에 도전해야지. 그리고 내 파트너도 또 세일즈 마스터나 이런 수당을 타는 부분에 있어서 계획을 세워야지 했기 때문에 이렇게 1년 만에 많은 직급자들이 나오고 성공자들이 나오기 시작하는 겁니다. Jadi apapun itu berawal dari tujuan ya, dari tujuan kita, dari awal kita membangun apa yang ingin kita capai nih dalam 1 tahun ke depan. Aku pengen sales master. Nah, ketika memang sudah berencana untuk mendapatkan sales master, kita gambar gitu, apa aja yang kita harus lakukan gitu, apa aja yang harus kita capai, apa aja yang harus kita tiap hari itu hindari, lakukan, dan revisi atau apapun itu kita harus terus-menerus gitu. Jangan 1 hari melakukan, 1 hari enggak, bahkan 1 minggu 1 kali ataupun 1 bulan 1 kali itu akan lama sekali sesuai apa yang kita usahakan gitu. Jadi seperti yang digambar tadi itu dalam 1 tahun itu berkembang pesat karena ada tujuan di awalnya gitu. 자, 이렇게 하는 데 있어서 그냥 하는 게 아니라요. 여러분들이 자, 우선은 내가 아는 사람들 명단은 다들 작성하셨죠? 명단 작성이 중요합니다. 여러분들이 명단 작성을 하지 않으면요, 내 성공이 계속 늦어진다고 생각하시면 돼요. Hmm. Oke, jadi apa yang kita biasa lakukan itu kan sharing ya. Terus yang paling penting itu ini tulis daftar nama gitu. Tulis daftar nama yang ini sangat penting gitu. Jadi jangan pernah ninggalin nggak nulis daftar nama gitu. Ya, karena sangat penting sekali gitu. Menurut aku kalau kalian nggak nulis daftar nama itu nggak akan berjalan gitu. 근데 나의 명단이 다 소비자가 되고 사업자가 되진 않습니다. 거기에서 여러분들의 명단 중에서 제품을 한 가지 쓰는 사람, 아니면 아예 안 쓰는 사람, 그리고 사업적으로 관심 있는 사람들이 있을 텐데, 근데 그 사람들을 통해서 또 소개를 받으시고 소개를 받으세요. 그러면 여러분들이 생각지도 않은 명단들이 나옵니다. Hmm. Oke, jadi eh, walaupun kita udah daftarin nih orang tersebut tapi hanya sebagai konsumen nggak apa-apa gitu. Kita catat juga siapa yang daftar konsumen, terus kita ada daftar nama lagi, siapa lagi ini yang aku pengen daftarin, kita kenalin lagi, lalu nggak beli apa-apa, nggak apa-apa. Jadi tapi kita tetap jalan lagi, daftar nama siapa lagi nih yang pengen kita daftarin, oh si A, si B ataupun tetangga kita, teman sekolah kita, oke lah. Jadi semuanya udah tercatat semua, kita tinggal kenalin gitu. Apapun hasilnya kalian itu sudah gerak gitu, kalian sudah gerak dan kalian tetap konsisten dalam proses kalian gitu. 자, 그리고 또 하나, 내가 제품 체험을 할 수 있고, 그리고 사람들이 모일 수 있는 공간이 필요합니다.
공간이, 공간, 이 사무실, 이런, 왜, ah, 그런 사람들이 모일 수 있는 곳. 예. mm. Jadi untuk mempercepat keberhasilan kita itu butuh tempat yang untuk mengedukasi ataupun kayak tempat belajar gitu. Butuh tempat 저, seperti itu untuk mengelola orang-orang member kita gitu. 저는 그런 공간이 처음엔 없었기 때문에 저는 집에서 시작을 했어요. Hmm, aku pas pertama kali juga nggak punya tempat seperti itu. Jadi ya aku undang ke rumah aku sendiri gitu dan di ruang tamu aku ngobrol gitu. 그래서 우리 집에서 사람들을 초대하고 제품을 보여주기도 하고 체험하기도 하고 그리고 애터미 사업이 무엇인지를 설명하기도 했습니다. Terus pada saat itu ya aku undang teman-teman aku, undang yang orang yang aku pengen undang, lalu aku kenalin produknya, aku suruh nyoba produknya, aku olesin produknya, aku pokoknya semuanya aku usahain untuk mengenalkan bahwa skincare ini sangat bagus dan mereka harus tahu gitu. 그러다가 어느 순간에 제가 어떤 미용실이든 아니면 슈퍼든 아니면 세탁소든 이렇게 다니는 곳, 음식점이든 이렇게 다니는 곳에 이 애터미를 전달하기 시작했습니다. Hmm, jadi kayak seperti apa ya? Produk-produk yang kita biasa pakai lah, ataupun skincare, produk apapun gitu. Yang kita udah coba itu kita apa ya? Kenalin aja ke orang yang kita suka, orang yang kita kenal, orang yang kita pengen kenalin gitu. 자, 이렇게 사무실이 있는 분, 아니면 샵을 운영하시는 분들이 이 애터미 사업에 있어서 더 확정성이 큰 건 뭐냐면 바로 공간이 있기 때문에 사람들이 모일 수도 있고 제품을 보여줄 수도 있고 이런 공간이 있기 때문에 훨씬 그분들이 더 확장성이 큽니다. 그런 분들을 여러분들이 계속 적극적으로 만나시고 안내하시고 그렇게 하는 게 저는 되게 중요하다고 생각합니다. Hmm. Jadi menurut aku yang nomor dua ini juga sangat penting ya, karena bisa mempercepat perkembangan bisnis ini gitu. Yang punya shop kayak salon kecantikan, yang punya salon-salon itu kan bisa kita undang nih. Lalu kita bisa memperlihatkan gitu produk-produknya di sekeliling tersebut gitu. Ataupun kita punya tempat pembelajaran kayak tempat kursus, tempat yang memang buat khusus kantor atau gitu. Jadi kita belajarnya itu bisa apa ya? Apa temanya itu sangat mendalami orang yang pengen belajar gitu. Karena di tempat kayak kita tempat di sekolah kayak gitu tersebut kan kita mendalami untuk belajar. Sama halnya ketika orang masuk tersebut ke kantor Atomi juga semuanya tentang Atomi. Jadi semuanya fokus belajar Atomi tersebut itu. 자, 지금부터 여러분들이, 내 집에 초대를 하거나 아니면 내가 샵을 운영하는 사람들을 계속 만나서 애터미를 전달하겠다라는 이런 계획들을 한번 세워서 행동 한번 해보세요. Hmm. Nah, dari yang aku sampaikan tadi ya, coba kalian catat ya, catat dari apa yang aku sampaikan, lalu coba kalian praktekkan itu pasti pasti kalian bisa berhasil gitu. 자, 만약에 내 동네에서 그게 잘 이루어지지 않는다 그러면 여러분들의 지인을 통해서 다른 동네, 다른 지역을 계속 확장하고 소개받고 하는 거를 계속 해보십시오. Hmm, kalau di sekeliling kita memang kurang berhasil ataupun kurang suasananya menyenangkan ataupun yang orang-orang nggak memungkinkan, kita bisa pindah ke tempat lain gitu, tempat desa lain ataupun kecamatan lain, orang-orang yang tempat yang pokoknya semuanya kita jelajah semua, lalu kita bisa kenalin tentang Atomi ini gitu. 단 하나 여러분들이 그렇게 소개를 할 때 반드시 뭐가 있어야 되냐면, 자, 제품에 대한 소개가 있어야 되고요. 그리고 이 애터미 사업이 무엇인지에 대해서 이야기를 해야지, 그래야지 그분들이 제품을 쓰고 또 거기에서 연결을 해줍니다. Hmm. Oke, jadi dari kita udah memakai produknya, udah tahu kan ngerasain produknya, pengalamannya gitu. Lalu ya kita bisa undang ke pertemuan apapun online maupun offline atau kita bisa bicara empat mata supaya bisa mendalami apa ya dengan seksama gitu ketika kita menjelaskan. 자, 그렇게 하면서 내가 만약에 괜찮은 사람이 있다. 그러면 여러분들의 스폰서님한테 연락을 해서 후원을 받으십시오. 이렇게 줌 미팅이든 얼마든지 할 수 있어요.
Hmm. Jadi kalau memang kalian punya dapat nih satu orang yang kalian kayaknya yakin nih bisa didaftarin Atomi, kalian bisa kontak sponsor kalian, kalian bisa konekin gitu. Nanti secara tim itu bisa membuat kita apa ya, terlihat dengan baik dan bagus gitu. 그런데 제일 중요한 건 여러분들이 사업성에 대한 그림이 그려져야지 그 사람들도 만나서 제대로 애터미를 전달할 수 있습니다. Nanti kalau kalian pengen bener-bener bisa apa ya, ngenalin ini dengan baik, kalian tulis di buku, lalu step by stepnya itu kalian apa ya, urutin. Jadi nanti aku gimana aja, gini-gini nanti. Nah, ketika ketemu itu akan bagus gitu. Ketika ngenalinnya itu materinya itu sangat bagus gitu. 그리고 제품에 대한 이해가 있어야지, 제품에 대한 체험이 있어야지 이 애터미를 쉽게 전달할 수 있습니다. Jadi dari kita pengalaman produk yang kita pakai, terus kita punya materi yang kita sampaikan, karena kita udah pengalaman pakai produknya, kita udah tahu perusahaan Atomi. Nanti kalau sudah seperti itu kalian ngundang ataupun ngenalin Atomi ini gampang gitu. 자, 그러면서 여러분들이 그걸 통해서 이 애터미에 대해서 더 알려면 이 시스템을 참석해야 되겠죠. 이렇게 제품 애용, 시스템 참석, 그리고 내가 전달하는 거를 계속 행동하는 걸 하고, 그러면서 스폰서한테 후원 받는 거. 이거를 여러분들이 계속 순환해서 하면 반드시 여러분들의 수입과 여러분들의 조직, 그리고 여러분들의 성공의 모습이 반드시 성공이 반드시 보입니다. Hmm, jadi dari nomor 1 sampai 4 ini, dari kalau kalian benar-benar terus-menerus putar roda ini dengan baik, kalian akan bisa roda ini akan berjalan dengan tujuan apa yang kalian suka, apa yang kalian tujuan gitu. Jadi apa yang kalian pengen capai itu kalian bisa sampai gitu. Kalau kalian terus-menerus melakukan 1 sampai 4 ini gitu. Jadi kalau kalian butuh ilmu, kalian bisa hadir di seminar online maupun offline. Kalau kalian butuh arahan, kalian bisa calling leader-leader kalian gitu. 자, 우리 아리핀 사장님은 인도네시아 외에 어느 나라를 가고 싶으세요? 어느 나라에 파트너들이 생겼으면 좋겠어요? 제가요? 네, 미국, 미국, 네, 미국하고 또 하나 더, 하나 더, 일본가? 일본? 일본? 좋습니다. 미국하고 일본이요? 네. 혹시 인도네시아 분들은 어디에 많이 좀 확장이 돼 있을까요? Nih, jadi beliau nanya, Arifin pengen dapat partner di negara mana aja? Aku jawab kan Jepang sama Amerika kan. Terus, nih 다시 말씀해 주세요. 질문이 응? 아까 다시 말씀해 주세요. 아니, 우리 인도네시아 분들은, 해외에 만약에 있다 그러면, 인도네시아 분들은 어느 나라에 많이 Hmm. 있을까요? Oke, eh, aku pengen katanya beliau pengen nanya, kalian pengen dapat partner di negara mana aja katanya? Di negara mana yang kalian pengen dapat gitu? 해외에 가는 사람이 인도네시아에 홍콩, 일본, 홍콩. 한국, 네. 아, 대만, 홍콩, 일본, 대만, 대만, 일본, 한국. 한국, 좋아요. 네. 다 괜찮은 나라예요. 그 음, 나라들을 여러분들이 연결을 해서 확장을 하는데 반드시 내가 당장 애터미에서 수입이 되는 건 아니잖아요. 그런데 나는 앞으로 3년 뒤, 5년 뒤에는 어떤 수입이 되고 그리고 어떤 성공을 할 수 있다라는 이 모습은 내가 그리면 그러면 내가 설명할 수 있잖아요. 그걸 여러분들이 하셔야 돼요. hmm. Jadi kalau kalian pengen benar-benar terkoneksi, terhubung dengan Hong Kong dan Taiwan, jadi ke negara-negara lain, itu pertama kita siapin dulu diri kita gitu. Apa, nyiapin apa? Yaitu apa tujuan kita apa, lalu kita tulis semuanya gitu. Oh, kalau aku di Atomi pengen dapat penghasilan seperti ini, nanti oh caranya seperti ini. Oh, kalau dapat penghasilan seperti ini harus dapat poin seperti ini. Nanti ada sesuatu yang pengen kalian capai dan semangat kalian itu akan naik dan pasti bisa gitu. Ketika ketemu orang itu akan bisa menjelaskan dengan mudah gitu.
자, 우리 아리핀 사장님, 혹시 우리 사장님들한테 한번 물어봐 주실래요? 나는 어느 네. 나라에 사업하고 싶은지. 음, 하나씩 그러면. 응? 물어, 지금, 여기 지금 화면 킨 분들 중에 한번 물어봐 네네. 주세요. 어느 나라 사업을 하고 싶은지. 내가 진짜 오케이. 생각하는 대로 나중에 그렇게 될 수 있거든요. 네네네. Oke, muncul Haris Sajangnim, Haris. Oke, kata beliau, aku pengen nanya member satu-satu nih, pengen punya partner di negara mana katanya. Coba angkat speakernya dinyalakan lalu ngomong coba Haris. Pengen Taiwan, Hong punya Kong. Taiwan sama Hong Kong. 홍콩? 홍콩. Taiwan aku Hong Kong. 대만하고 Taiwan. 홍콩. 좋아요. 네, 네, 지, 거기는 소비력도 크고, 네, 확장성이 크기 때문에, 네, 좋습니다. 또, oke katanya, oke katanya bagus katanya di Hong Kong dan Taiwan juga bisa terkoneksi di situ juga sangat bagus. Ada lagi, coba angkat tangan yang pengen ngomong. Andi. Andi boleh angkat speakernya. Angkat mic-nya lalu ngomong. Belum belum ada, Pin, belum ada. Enggak pengen gitu, kepengenan gitu. Maksudnya kepengenan terkoneksi di negara mana gitu. Ya, Malaysia sih sama Singapura. Malaysia, ah, Malaysia, Singapura. 말레이시아, 싱가포르. 네, 말레이시아, 싱가포르는 성공자들도 있기 때문에, 네, 충분히, 네, 지금도 시작입니다. 네, Di Singapura sama Malaysia juga udah ada orang-orang sukses di Atomi di sana ya. Boleh juga di situ juga katanya. 네. 우리 또 Terus 한 분 여기 누가 있는데? China Mimi nih. pengen punya partner di Mimi. Imarat. 아, 이메레트아랍에서 파트너가 생길 수 있어요. 그렇게 아랍? 물어봐. 네, 아랍? 아랍에미리트? 네. 아랍에미리트 어디? 사우디 아랍이에요? 아랍. 어, 유닛 에미레트 아랍이에요. Imarat. 오케이. 음, 네. 좋아요. 거기는 아직 오픈은 안 돼 있지만 충분히 제품에 음, 대한 부분은 판매나 이런 것들도 할 수 있으니까 네. 뭐 좋습니다. hmm. Oke, kata beliau bilang di Arab juga oke sih, tapi dalam hal mungkin jual produknya aja ya, karena di Arab belum kebuka katanya, belum ada Atomi di situ. Nanti kalau Kalau udah ada itu udah ada mah bisa banget oke. gitu. Mm-mm. 음. Eh, 오픈하면은 잘 될 것 같아요. 네, 오픈 안 해도요, 안 해도 제품 들어가서 매출 일으킬 수 있으니까, 충분히 지금부터 그렇게 소개 받으라고 하세요. 그냥 판매할 때 아랍에서 바로 직접 가요? 그러면 보내주면 되죠. 인도네시아 어, 어디든, 한국이든 아니면 인도네시아든 어디든 보내줄 수 있는 거니까. hmm. 그리고 Jadi GS로도 hmm, 가능합니다. kata beliau itu walaupun belum open, maksudnya kita bisa walaupun kita nggak bisa jualin langsung di sana, bisa dikirim katanya, bisa dikirim lewat kayak biasa gitu, paket yang seperti biasa kita bisa kirim gitu kalau punya pelanggan di situ gitu. Bagus. 네, 기왕이면 오픈된 나라들이 이렇게 연결이 되면 제일 좋겠죠. 뭐 앞으로 오픈이 Hmm, 되겠지만 지금 오픈된 나라들은 많잖아요. 그러니까 hmm. 기왕이면 오픈된 나라 위주로 좀 연결을 하면 더 좋습니다. Oke, jadi kata beliau walaupun di Arab juga belum kebuka. Oke, nanti ke depan juga bakal buka, tapi banyak kan negara-negara yang udah kebuka. Kalian bisa manfaatin yang sudah ada dulu katanya. 음, 네. 그리고 다른 분들 있으실까요? Ada lagi nggak katanya? Mama mungkin? Saya pengen di Taiwan sama Singapura. Taiwan atau Singapura. 오케이. 네. 가까운 나라니까 더 좋겠죠? 네. Karena mungkin agak deket sih ya, jadi enak katanya bolak-balik. 네. 네. Nih, 좋습니다. 자, 여러분들이 이런 나라들을 연결을 충분히 하실 수 있고요. 그리고 스폰서들이 연결만 된다 그러면 스폰서들이 여러분들 후원하는 건 얼마든지 가능합니다. 아니 뭐 제가
유럽도 갔다 왔는데, 아니, 뭐, 거기에, 인도네시아든 아니면 뭐, 뭐죠? 싱가포르든 말레이시아든 어디든 만약에 확장만 된다 그러면 뭐 어디든 못 가겠습니까? 그런데 제일 중요한 건 여러분들이 그 생각을 하시고, 그리고, 나는 반드시 말레이시아, 싱가포르, 아니면 태국, 홍콩, 이런 나라들을 내가 들어가겠다. 생각을 하시면서 여러분들이 자꾸만 소개받으시고 연결을 하는 거. 이거를 계속 내가 해야지 그게 가능하다라는 거예요. 그거를 하신다 그러면 여러분들이 생각지도 않은 그런 나라들이 여러분들의 소비자가 되고 사업자가 됩니다. Hmm. Jadi intinya beliau sampaikan itu, apapun itu tentu kita harus action kan, take action buat melakukan apa yang pengen kita capai gitu. Ketika kita pengen di Malaysia, terutama di negara-negara terdekat dulu gitu, tentu harus ada action. Nah, actionnya apa gitu? Dari hal-hal kecil dulu gitu, dari hal sekitar kita dulu. Terus setelah itu bisa terkoneksi sama orang-orang yang kita inginkan juga gitu, orang-orang yang kita sangat pengen dapat gitu ya. Nah, dari hal kecil yang kita take action itu bisa aja kita kenal orang kayak orang Malaysia gitu ya, kayak orang Singapura, kita nanti bisa terkoneksi dalam secara nantinya juga bakal terkoneksi gitu dari apa yang kita tuju, apa yang kita tujukan gitu. 자, 그래서 애터미가 어떤 사업인지, 그리고 나는 앞으로 애터미에 어떻게 성공을 할 건지 이거를 그리시면서 전달을 하시고요. 그리고 그거를 통해서 여러분들 스폰서들과 같이 상의하셔서 계획을 짜시고 하시면 여러분들은 반드시 성공하실 수 있습니다. Hmm. Oke, jadi step yang beliau sampaikan itu yang tadi ya. Jadi rangkumannya lah. Kalian tetap harus sharing itu karena memang bisnisnya seperti itu gitu. Bisnisnya itu sharing, kenalin ke orang lain. Nah, ketika kalian mentok nih nggak punya materi atau nggak punya ilmunya, kalian bisa konekin ke sponsor kalian, ke leader kalian, ke grup kita masing-masing, ke tim kita gitu ya. Bisa di situ. Nah, nanti di situ ada bantuan yang sangat bagus banget gitu. Apalagi kita punya leader Korea gitu. Jadi bisa terkoneksi saling membantu di situ. 자, 나는 오늘부터 명단 작성하고 그리고 내가 사람들을 계속 소개받고 그리고 내가 원하는 나라를 꼭 들어가겠다. 한번 손 한번 들어보셨으면 좋겠습니다. Hmm. Oke, siapa nih yang mau take action hari ini? Aku pengen nulis daftar nama, terus aku pengen nulis tujuan aku, terus aku pengen proses mau ke negara yang pengen aku tujukan gitu. Coba yang di sini yang pengen take action seperti itu angkat tangannya. 네, 손 한번 들어보세요. 네. Coba angkat 우리 tangannya, ada 아리핀 nggak? 사장님밖에 없어요? 네. Katanya nggak ada selain Arifin katanya. Yang mau 나, take action hari ini tulis daftar nama. 네. 나는 우리 아리핀 사장님만 데리고 그냥 인도네시아를 다니고 싶네. 네. Iya. 아무튼 저는 내가 자꾸만 사람들에게 소개를 받고 연결을 하는 거를 자꾸만 노력을 하면요. 반드시 여러분들에게 귀인이, 그러니까 왜 진주라고 하죠. 네. 정말 귀한 그런 사업자, 성공을 할 수 있는 이런 사업자, 이런 아리핀 사장님 같은 이런 분들이 반드시 좌측에 우측에 나오거든요. 그래서 네. 꼭 연결을 하는 노력을 좀 꼭 하셨으면 좋겠습니다. 1000명에 하나 더. 응? 1000명에 천 한 명에 명 더. 하나? 네. 천 명에 하나 아니에요. 저는 그럼 천 명에 하나 안 나왔어요. 여러분들 그럼 생각만큼 30명? 아니면 10명? 아니면 50명? 내가 어떻게 하느냐에 따라서 그 hmm, 사람이 나오고 안 나오고가 차이가 있다고 봐요. hmm. Oke, jadi poin pentingnya kalian tetap sharing itu adalah nomor satu ya. Karena bisnis ini adalah bisnis sharing gitu ya. Nah, cukup cari aja katanya yang seperti Arifin kanan dan kiri gitu. Kalian pasti bisa bangun tim yang sangat bagus banget gitu. Nah,
Terus aku jawab kan, apa 1.000 orang itu cuma dapat satu gitu. Ketika kita sharing ke 1.000 orang cuma dapat yang satu. Kata beliau, enggak, yang aku alamin itu biasanya aku udah sampai nih 30 orang. Pasti ada aja yang nyangkul di satu itu. Jadi 30 dapatnya satu itu. Jadi kalau kita sering-sering, artinya kita dapat berlian yang cepat gitu. Berlian yang sangat berharga di tim kita gitu. Jadi sharing banyak-banyak supaya kalian juga dapat diamond tersebut gitu, berlian tersebut gitu. 자, 아리핀 사장님은 내년 초에, 네, 세일즈 마스터 꼭 가세요. 네, 그리고 여기 계시는 파트너들과 같이 다이아몬드 마스터, 그리고 여기 계시는 분들이 뭐 다 성공하는 걸 떠나서 여기 계시는 분들이 진짜 하고자 하는 분들과 같이 손잡고 꼭 여러분, 우리 아리핀 사장님 뿐만 아니라 여기 계시는 분들이 다 성공했으면 좋겠습니다. Hmm. Kata beliau, Arifin rencananya nanti tahun depan kamu sales master kan. Ya. Tapi bukan kamu aja, karena kamu naik ke sales master, tentu partner-partner kamu juga harus merencanakan kesuksesan juga, harus merencanakan naik tingkat juga. Nggak apa-apa katanya kalau ke Diamond Master juga nggak apa-apa. Coba kalian rencanakan hal tersebut, gimana cara naik tersebut gitu ya. Saya harap bukan Arifin aja yang serius dengan apa yang impiannya itu. Saya harap orang-orang di sini juga bakal bisa sukses semuanya gitu dengan impian yang pengen kalian capai, tujuan yang kalian capai, semuanya bisa sukses. Saya harap seperti itu. Saya mendoakan kalian semoga tercapai itu gitu. 자, 인도네시아 사업이 안 되는 게 아니에요. 인도네시아도요, 직급자들도 나오고요. 그리고 2천 루피아, 5천 루피아, 만 루피아, 이렇게 버는 성공자들도 있습니다. 그러니까 여러분들도 반드시 그렇게 할 수 있어요. 꼭 저는 그렇게 행동하시고 연결하시고, 그리고 소개받으셔서 꼭 내년에는 진짜 여러분들이 1,000 루피아, 5천 루피아, 만 루피아를 받는 그런 꼭 성공자가 됐으면 좋겠습니다. Hmm. Jadi di Indonesia itu bukan apa ya, bisnis Atomi yang nggak jalan ya. Karena kalian kalau lihat itu di Atomi Indonesia udah ada apa ya, udah ada leader-leader yang sudah naik pangkat tinggi gitu. Begitu kayak Seronos Master di Indonesia juga udah ada kan. Nah, tentu kalian harus lihat seperti itu gitu. Nah, saya harap kalian juga bisa mendapatkan bonus di Atomi itu yang dari 5 juta, dari 10 juta, 20 juta, bahkan sampai ke 100 juta rupiah gitu. Kalian bisa capai tujuan awal itu ya. Saya harap kalian bisa berhasil dari apa yang kalian impikan, apa yang kalian cita-citakan di Atomi ini gitu. 네, 저 내년에 인도네시아 가서 여러분들 파트너와 여러분들이 꼭 세미나에 참석하는 그 세미나를 저도 함께 참석하고 싶습니다. 아셨죠? 여러분들 꼭 성공하셨으면 좋겠습니다. Oke, saya harap harapan aku kalian ini tahun depan berhasil semua, sukses semua. Nanti tahun depan kalau kalian sudah bisa dapat pangkat, itu aku nanti ke seminar bareng kalian di Indonesia ya. Kalian harus berhasil ya. Aku tungguin tahun depan katanya. 네, 우리 인도네시아, 네, 애터미 화이팅입니다. 네, 감사합니다. Semangat semuanya, terutama Atom Indonesia, semangat. 네, 우리 진구미 총장님께서 우리 인도네시아 사장님들을 성공하시라고 정말 열정적으로 강의해 주신 우리 진구미 총장님 감사합니다. 네, Oke guys, 감사합니다. mari kita berterima kasih kepada Chingumi Royal Master kita yang telah memberikan materi yang sangat banget bermanfaat, sangat banget bisa membantu kita untuk mempercepat kita meraih kesuksesan tersebut. Oke, tepuk tangan meriah untuk Chingumi Royal Master. 네, 우리 진구미 총장님 내년에 인도네시아에서 세미나에서 뵙고 싶죠? Hmm. Katanya kalian pengen lihat nggak Royal Master kita di seminar Indonesia katanya. 그러면 우리 사장님들이 승급을 하셔야 됩니다. 네, Hmm. 승급하셔서 그 무대에서 또 총장님을 모시고 승급 스피치 하는 날이 속히 올 수 있도록 기도하겠습니다. Saya harap beliau ketika ke sana kalian juga dapat jabatan dan kalian bisa ngomong di seminar tersebut dan bisa disaksikan oleh Royal Master kita gitu. 네.